Doordarshan degree mis uskalan gasla jule nedering teams score degree minangaji senior prosecuting officer ka thingpun sogle ashku justot irangaji degree minaga su jule kale jojo jule tena choslata gyamtong gangle degree section lanja sangmala jule nganma tene degree mina tene ngata I criminal case tene circa only tene ngata gozup chostin pin FIR kane only tene mima school la ngotho chik tene FIR bo chinok tene yang chapi shik tene mima school la durdoshi mola only kasa chuchu tene dinjangala ta chachik tene ngata na gyantong gute yang mima langas langi durdoshi justin pin tatene ka mutu te dine ngata FIR be ka ngata chapik shik juna kazuk ngal ngata dinjangame degree na jus tenata thingsgal nang del tenata shakshik goma tsukche se magdan bo kampa bo tenata FIR nok justin pin tadiring te kayang chapishi ngata mutu te junang ya gyacharik choste junang juna tenata thingsgal nang del totkane shakshik ngata magdan bo in pane tenata ka miji ka ngata itok naskapshik jungadle kawena tene timsgal jikchat tene khonga ta jugek phulsa jikka ka ngata shukji karu salin te samang dinjanga la juspin tene ngata daksa lena zix na tene ngata police stations tene man natsokshik jaga nasamang poji ka ngata yote nokle police post ngata nasamang poji ka yote nok te ka police sponbon lachet pan squad zat yote nok tene ka mi kai naskapchik junga tene khong shukji bo tene te nasawana ka salte shkyoda na yampo tene khong te shakhs thobo tene FIR juste yana first information report yana ngata julon tangpo yana ngata shukji tangpo sulla tene shuguji ka teo ngata thojik chukche se ngata cirka yotkya te thobo tene ngata chuga jate tate tho chap chuga jada na yampo izuksha ngata shugu charcharji ka distances metka te junga chokna ngata spela zatkane tene depchik chokshi chulla kabana ngata cirka ba salto kyak chi tene ngata chuga jachen kazuk chuga jachen tene te changma thobo chap chuga jada na yampo FIR bo ketenang tene ngata te shugu ba khagji na ngata go jada nok tenna chikchiga ngata khagji yonokju tenna ba copy ji jaches tene te chikchik bo tene ngata kabe jurya phulat kabe shukji usalat chikchik khonga sal gosano chikchik ngata tene yule khakka police station bo ka timskung nangko timskung la tene stonas gosto onju taspel ngata daksai kalle ngata timskung yoteno tene tene ngata magisterial court juste tispon chenmor so khona man pa tene te ka yo ngata chief judicial magistrate yarju ya te tsogla ngata nubra ngata judicial magistrate ya khalse ngata judicial magistrate ya tene khon la nasar ghost yodana yampo ka police station ka bo ketanang ngata te timskung bang delte yot ka won khon charles ka zate khatok ka timskung got te timskung ba julon ji chula te FIR te ngata copy chik te be gata copy chik te ka salspa tene chik copy chik po ketanang tene ngata zo SB office la ka be kan ketanang ngata shakhs po tene ngata taika ngata jipchot jaches ro po investigation tarung FIR bo son tole tene te jipchot po investigation bo denega dulduga miruga kazuk duldug ya ngata tena timsang chirik phokte te nangsin dulduga miruga taches la tene police sponbo gan bawone te ka zixtok jaches pya ko rangsin te ka ngata tim dangsin te ka kalgosano te chik po ketenang tene ka kansan thana bo ngata police station nubraindo lendo khala chendo nyumando tene chik te ka record pya ngata chik te ka lusa jada nok chocho yale kasakale tene ngata I FIR bo tene ngata juste FIR bo tene ngata lodge juste sting boni tene ngata jifchot jache se tene cirka un tene kasur yutron le kale ta ko daksa ngata naskapo kazuk shik jun te tokne tene ngata te hisabe ka ngata jifchot pantena zu chanok ju taspe langna diring ngata khapaji na ngata shkunme jukche se ngata naskapchik ngata jungna tene ngata tajulon bo ngata shukji bo ngata ka police la juana ngapo tene kono to shakhs to chuga jate FIR bo chuga jate nang tene jifchot po SHO yang ngata police station ngata sponborso ala le police ngata sponborso kao ngata police station na yot ya kono skote kono te jifchot po kono jada no te manna
콩 요가요 간 테네 차글레스 zatkan police responbo mapex coste ono tene 콩 직접 coste nyara ina I worship nyara jogosin malte kone ka salte yoana yampo tene 콩 teka ta ngata jipcho zatchespo gozuk chono das pelang na ngata nangjina school mek soksik jukste tizuk naskap shikshagna tangpo ngatangko rangjinji no alale te nasabe ka ngata skyote zixte nanga kulik chagstoga kazuk ya ngata kundi chagstoga kazuk shya juksto togne yongstoga karkunne jukstoga gochagste te changma zix ba te changma a jipcho zatkana sponbo we range tene case diary bena ditches machat tene ngata te beka ngata satek naksha juno ngata ta te konte ka chua zat gosan to khakchane nokle chie juna thore ngata ye fire kan ta sting ngata shakhs ngata kode ngata teams ko lebana nyampo tene tebo ta evidence juno pata evidence is to langata spangpo jik sala nokto ta konang jipcho zatkan bu konang spangpo ashke to kon salche sinokpa inchang te shugubo te shakhse ma shugu khakchan ngata duba zadam chikshkodal tene ngata kong ta te sangala tena tsoksla ta kong kai ka ngata kami kai tsoknas kapchik jungs te kong police station la shkoda nang yampo tene kong statement kong kazuk song chi song mate ka jipcho zat tagata zatkan mibe pura statement ngata te ka dia zadano dia zat pa tene te statement bana ngaja izugot pen azugot pen tene ngi tangsot pen sala izugot stok skusto mi iu yong stok tonto na tonto na tonte met tene chalakchi khertokte changmangata aika kone statement ji chula chuga zadano chocho ta tena choksda tene ngata ka mibo tene timsgal choste kong nanga zu jukste skukan chokshi tangata naskap shiginna tene te miu ta kone chala zadano nyampo chalakchi kherte yodna chalakpo chi kherte yodna teo ta chalches tene ta darsangta police na tene ngata skunman do te chok timsgal chu chalches dukches tene dakse ngata tu some zotap na nyampo tene ma chalches cirka mangpo demor ngata yoteno tene tain siangko ngata mi gino ta ko zotap se ngata chi chalak yodang tus ngata mangpo ji kazuk sik naska mangpo gi sik yongdukle mangchat po ngata miu topduk tene ngata tus dik izurang chano kabe ngata top matoba shidugong leju tains kyang jipcho zatkan be diring ibo chospin tene chi chospin kazuk zatpin jukan bo nime ngera chagle zatkan jipcho zatkan be diring imena chi ka ngata jipcho zatpin I shakhs manan delte te to kona case diary juste ngata toy korang chugosano ka tobo chukstenang tene ta esecho kora I ka jipcho to mazada yang konsa yogat kane tene sponboji ga sala na yampu te tobo case diary juste tene ngata esecho sala gosano tene te esecho te ka ngata koneltano ota imi demo chostoga team zajin chostoga ya dikte menna kwa tena mala ka sala zadano kora I chalak pizu norte chostok ina yu ma chostok ya yu chat palak basonsto na te ka kon ka zadano yu izu chos molte te met pa esecho samano o ta dik son tok samanampo tene ngata tebo Zona tene SP office la tene te case diary ka nime tho ka last chokane thobo aro kala zadano aro SP office la kala zadana po tene te ka sponbo ta police sponbo gan bon juksto kya tene khong te o ziksa zadano o taina kare las demo chosto ga circa demo dulto ga jipcho demo son to ga tene macha yotkan ya tena ngata zota yang sosojik nangjin ngata cho shezo dota yongchemana juchisa thokne khong ziksa zadano Teto dixte miruk tugla gongna yang kona na kasalano esecho kira I azu shakhs bena ibu yu madik tok yu chosok yu chochuk zespa teni yang tekane ta kato ayong chebane jo jipcho zatkan ngata inneka naseka jipcho zatkan sponbo tete katok pa esecho chokshi ya esecho khora zadana te katok peka tene SP laskongs ne tene correspondent gan bone te ka chara unit borches te ka nastak bor zaches shakhs po tik demo choste tsir nangjin ngata I ka jipcho charuga juste ngata zikshes ta nispa te chalak chichik te onogle jipcho zaden kyonskyak spangpo changme tene to statement da ra juches statement chi tugizot te chama chuga zaskyak mi timsgal chokan beyas kunma utsoks maganta tuba zatte chalak po toba meddo ya kazuk chandang te na khachigi onogju parangata chalak on tsongs te yomono ya te pene ngata thobano ya ngata pare pene waskyak te yomono ta te chok channa in skyang ngata alaga
spangpo juste ya ngata chalakta material ngata evidence yo nok daksa ngata file ka tene tebena chap tayu dik I kanangata I nyesgal chokani miwa timsang ibena ngata chatpa phokchese shaks I nokjes pate timsang niska chamshi ngata spangpo nangawa ngata evidence goshes yot teo dikches duk tugla gonga nangyampo jivcho zatkana spanbo tene te shaks ko jivcho zatchespo teka charchono close zadano close that testing bone tanga ina no pudik nge I ta timstang iske timsgal kabina ngata chatte te pezam jinga cham tata duk diok mola nangyampo tene ko chi sama zatano yang ase chwanga ta case file bo investigation file bo nime tobo jak tung chugun skyotka tate sama dikte tene stingjuk pekani I zo paps ten case lajuk po izuga in molte ko paps ten ese chwa sala zadano tene ese chuzik sazadano otangosporan ko kazugina disto ton sontoga tona kazu ko ngin toida chuksot ka pala lazizuk chospen ten nangjin shugun duga tezachi nangjin spangpon duga tena miu demba ngosma kyonstoga mi kyonkanbo tene ko inamio tantan inoga juste taspelana pilok pegata zuma pilok pegata ngatang ta lada gujungasde na ma dukane music pilok peginna tene teo 야가다 라다 구중나스데나 죽스탄 데나타 police station 레츠옥시나 가다 FIR 보고gad나 콘케단 누브라네 죽스탄진도 콘케단 카르길 죽스탄직 쪽시긴나 데네 테 콘에 코카르 죽사티 콘카르 죽사티 두카네 다사타 팀스갈 zatkan police station la tene shugu kalche sirkege onu tebe kanne te valevano ha ko ketenan iyule azug nasekatene dukane min abimiya iuzerat korallo izamdik chachen last year chwat ya tesangala koning I zokseskun mangala skukanin tochukston akagata yang cirka bortono tene koning ngala I zokskukanina yutkanin molte konane diste salo ya miduk molte diste salo teo digana po tene ngata te sama cirka zatena tene ngata SP office la kala zadano SP office la kala zadana po yang spongo gamba jikabe ngala ika jivcho zadana ngata charamik bora zadatpin nastak bora zadatpin tene ko kalebana po o ta tik son tok chi changma ko zixte otar demo duk tai shakhs po teams ko kerna diok ko tuklar go no tene ko te gana kakyapshik salano ngira ke SHwa ka sala zadano ngira ke tena I shakhs po teams ko kera zat molte tega kas pelana po tene SHu ka ta ngata le chokshik spek langna le chokshina tene rangjin yang tega ditches dukche sangma yang ngata ngomane cirka yang chikchig onoju statement ngata evidences yot te sangma nyam po tega salte tene teams ko na kala zadano chocho kale tene tukje che tene ngeranga je degree mina shkyo tene ngata criminal tene cirka ve school la tene mema school la mola zats ngeranga je degree mina shkyo chespa tukje che jule kale jule chocho Psychologist, electrohomeopathic, yoga and naturopathy, physician, Dr. Asha Mathi, Pikmore, Ketpa, Shta, migraine, thyroid, BP, hepatitis, kidney, liver, Paxpa, asthma, tang, high altitude sickness, tang del tes kalas yotkan nata gunla ziksok zadenenok, gozdumcha mimangs kone, Choglamsar Dharma Center idune, Tashakpa complex inanga yotkan, holistic healthcare center ikas kyudaza. Lamdon Model School Shienanga Hindi tang SST Girgane Gosnom Yochido Reltos Pagun BA B.Ed Zatkanengos Tungomchan Reltos Pagunla Nangas Kyarti Salchisinok Jipsal Lamdon Model School She ya mobile number 9622092924 ka delzat interview chilza August itses ingi sijaka inna lopta chachisinok Namaste Ladakh chokne chilza August itses ngi shursakhshik ne pharla jakma chubgya depya Himachal egonpa guntang nakwe nange jaksu me narur gyantu ge jalkha tangyampo phakspa phaksmo Tilburi skora spiti nange gonpa mangchatang Manali Dhamshala tang so patma gunla khira jachisinok khonglaga sit nyungun jigma tok mechitu jelas khira jat khan gone raku complex ka yot khan Namaste Ladakh eksa ka tel jat nganchisinok Tesma Tikse Nyartung Block Officing Ekodla Tesma Restaurant I Restaurant tang cafe ka Indian Chinese Continental tang Thai Towa chane dontang gun tho benjik tanganok tebo manpa jago gun tang yampu retirement party birthday party tang nangsangs gun tang yampu dontang get together tang jans kundon gun phulchi sinna Tesma Restaurant last ke dazat ika parking epya nasayot tanok
Julia Nasul gun tangya ponga kun jastur mas mulla Nasul khaksha gun Ladakh Jung as the Chief Secretary Dr. Pawan Kotwali Vehicle Location Tracking Device Fitment Project e gozuk sindel zatanok le nanga Hemophilia and Health Collective of North Chokne the Ladakh Health Dialogue Nistong issues sangi gozuk sindel zatanok Zanskar yargun Kargun Yarshu Shingmi Nanga to Karlenchi Sefia Arunachal Pradesh Lunpo Chingmo Pema Khandu Zanskar Lashkotanok Kasata Nasul Gunjip Salzate Zixazat Ladawajung as the Nangash Galdin Circa Shumscript and local to Pachoche Sefia ARTO Le Command and Control Center Eka Chief Secretary Dr. Pawan Kotwali Vehicle Location Tracking Device Fitment Project Gozuk Sandal Zat Inok Itus Ladakh Ujung as the Galdin is Administrative Secretary Bhupesh Chaudhary Tang Jans Punbur Gan Baguni Kakalina Zat Inok VLTD Bo Motor Kolo Guni Real Time Monitoring Guttesh Kaldin Bomanga Transport and Choche Sefia Gozuk Ozate Enok Itu Sungshat Asalinjik Chief Secretary Dr. Pawan Kotwali VLTD Cirke Skola Delut Sangme Nanga Hago Spelches Kakchan Gutet Kan Skola Hago Spela Zateno Koni Tracking System Bo Sir Nangjin Lalani Nanga Kyongches Local Tupa Choche Sefia Driver Gulat Sir Nangjin Jongdar Tang Goshe Seka Shuks Gabazatenok Administrative Secretary Bhupesh Chaudhary Tracking System is just the Galame Ka Kaldin Yashunske Toga Yarges Lefches Emergency Response Gun Tusika Cho Tupches Tang Nanga Mitkan Mit Pashulkan Motor Kolo Gunika Statok Aborches and Nanga Rocks Lefches Inok Moltok Le SNS Mankang Nanga Diri Nepal Kamsde Skola Hago Tamches Degree Jik Ladakh Health Dialogue Nistong Issues Sanga Juste Tarik Chuazatenok भिन्न भिन्न प्रदेश से आए हैं अस्पतालों में काम करते हैं और इस दौरान में हमने देखा है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं कुछ खून की बीमारियां होती हैं कुछ फेफड़े की बीमारियां होती हैं कुछ बच्चों की होती हैं कुछ महिलाओं की होती हैं और इसमें सबकी जानकारी या उपलब्धि हर जगह नहीं होती है हम बाकी प्रदेशों में गए लेकिन लद्दाख में नहीं आ पाए थे पिछले साल भी रह गया था तो इस साल हमने पिछले महीने आके इसका प्रोग्राम बनाया कि हम स्वास्थ्य के ऊपर 2 तरह के कार्यक्रम करेंगे एक स्वास्थ्य के कार्यक्रम करेंगे हम पब्लिक के साथ जन जागरूकता के लिए कि उनको एक बताएं कि स्वास्थ्य कैसे अच्छा मेंटेन कर सकते हैं या उनकी कोई दिक्कतें हैं तो वो कैसे कर लें दूसरा हमने प्रोग्राम करा जो डॉक्टर्स के साथ जिससे कि उनकी जो नई नई जानकारियां आ रही हैं जैसे खून बहता है अब नई बीमारी हीमोफीलिया की आई है उसकी बड़ी कारगर दवाई है वो दवाई उपलब्ध होनी चाहिए कौन से नए टेस्ट आने चाहिए ये सब का हम पिछले महीने हमने मशवरा करा सारे HODs को मिले Stingner Zongpon Conference Hall in Alada Ransung Sospales, the Ponta Shigel Sunny degree Mikozuk Ustendel Zateno, it was late Zongpon Roman Sing Dong, Ladajung as the comes the Eston for Dr. Tashitines, Hemophilia and Health Collective of North, the chairperson Dr. Naresh Gupta, Tang Tipa, Dr. Kuldeep Kumar Kol Gun Juxtapin. Those factories remain. But here, once that was forming part of the Jammu and Kashmir. Tenengata Tosdur, Tene Machenmojik, Tene Kamsde, Tenengata Kazugi, Tangspo Borchesano, Teonica Tenengata Nimachiki Tosdur, Yopin Kana Kuga, Tenengata Hemophilia and Health Collective North Zenang, Tene Sospajik. Tene kon pilong skioda sa denpin tene teonang yampo tene ngata UT administration nang ngata hill council lane zungdele nang kuga tene ngata tosdur ma gyaspa jigata skioda sa den tene kanang kuwa tene ngata
le ngata district doctor ngata director health stores pe tene ngata CMO MS ngata yang ngata senior doctors nang doctors mang project tene ngata ina thu sa zat yutin chesane jakune nang kuga tene mima se khamsde transport board se ya tene council lang UT administration tene ngata mima nang yampoin Zanskar nanga Kargon Yarchu Shenmo Soksanyot Khan be nanga to Sajachi Sefia Arunachal Pradesh Lunpo Chenmo Pema Khandu Zanskar Yuljong se Zixko last Petano Zixko rings la Arunachal Pradesh Lunpo Chen Mesh Labgontali Lama Yalvajin Nurbus Kunduni Sumchos Jua Zachis Eno Yangskap Jelarga Rimpo Chok Tang Yampon Jaltat Zachis Eno Lava Rangskun of Kagilis Depon Dr. Muhammad Jafar Rakhoni AISECT Group Itipa Santosh Chaudhary D Zatkan Big County Little Business Juste De Be Dam Katola Zatte Itus NSQF HRG Nangloga E Group Ladakh Nanga Lupta Kang Sosu Nanga Chakla Zadin Yot Khan Skola Kargile Zepon Lasha da Zateno Itus Commercial Layer Gestanchis Jongdar Gunelta Neka Loptu Gunla Lasnis Caps Pinches Toga Jongdar Tang Yot Khan Beskola Tros Otuga Zat Inok E Las Be Nanga Rangskun Sox Pe Chos Nyang Rox Zat Cosmolte Jua Pula Zateno Ladakh Jungazte Ni Sher Kashmir Institute of Medical Sciences Scheme Sore Nangas Mancha Defia Shkotkan Ladakh Pa Natpa Guni Rok Sefia Department of General Medicine Assistant Professor Dr. Fayaz Ahmad Bhatt Nodal Officer Ritsulla Squad Zaptanok Yutmet Gunpe Lama Uzat Tang Yungzin Gishes Larampa Jetsun Tuptan Rabkias Chok Dang Ladakhsla Pepsa Zaptenok Itus Gishes Chok Aspituk Galdan Targas Lingi Gendun Langas Tang Spituk Gunpa Gobar Sospe Yulmi Guni Pepsus Gangshan Jua Zaptenok Gishes Larampa Tupstan Rabkias Chok Galdan Titoga Pepsis Rimpa Guneskola Izumolazats Runji lama umza zerkan biga tambote ga leb kasan tene wo de lama umza lebjes biga sir chosbo ta gishe laram siriga mangbo yotano odena siriga chandu phulde ganden chirimbochi sherji choji changji choji do sumi kya kon sumi ta te chenjom mi bena sumjik josiyena Tiana Kong is 60 star gives it. That the star gives a chimney, so that you also do two lagone, con star gives it. Then tell thing when a tamo in a Yawarmucha Pulan. The Yawarmuja summon and a 60 Scabre consume you can be take a salano. Scabre and Yawarmuja mix a little Yula. Salon yellow to Tula Cortesian, Tizua Salano. Counter Tamao, Yormuji Tudachu, the Sanbusel, the Lamam, the Juganbu, Losum Zatbusan. The Netis and a young Gumela in a young church in Mamboch. The ne Lamam the Losum is Timbona, Campbell, Herimuch, Losum Zatus. What is an abbey? Sound Jixum be church hanging Mambo the Gosh. Tambodoman Mada Yajuj, Zumjizugar and Shuman and Sumjayat. The Natsola church churches not changing Mada Ladaska Damazona, Bardosh and Johnson, Stranded Number Jewish. Then it is some that tenant, then it can put any Kenzurguran. Then it Kenzurgutena. Then it is in Use me the Kenzur down that good be Kenzur Mamboyanova, with some Siriga, then a Gumedina, Tambotin Siriga Lieutenant Chanzi Chujugan Belevano. Chanzi Chujugan, then a Galen Tibal. Gustudina, Gustu de Lamam that Camboza the Stingbona, then a Sherzi Chujugan Belevano. Then a Sherzi Chujugan, Galen Tibal. Tene kazuk tene daksai ka jalta mola jats tene changma daksai tena rewa chun halale tene ngatang gus metkan ulang mang po gus shkyote yordo tena na bonga rigzen mangmo DD News Lefia
Zanskar Kargun Yarchus Chinmis Kap Sadiring Zanskar Tommi Kan Baguntang Lashet Bagunla Chinur Gongsa Ashkabgun Tali Lama Galvaji Nurbus Gunduni Jalka Saltano. Yawemba ngana tanglani jule mai hibu ta gamma mai jale tu mani jimboje mana nga sal de tamani kana minda hibu yamosa do hey mani gamma hibura ngamani hibura nga lo jaju kya chebji bato ba jule ngaji yulabat korang isu potang salpo nang tene pat potang demo jang te thetpo chigrak te nang tene savelama tanjin gya cho ikha jap chakche bola pat ngaja changma dang ban tene zanskare mimang changma la ta sidele hyo tene ma thetpo ra yale tene nang chok nang gon chok nang tene yut pa nang changme ma talji gyala jate mimang chama exam jalka thopchela Le diet sona saka ngistong issue saksong issue sabji tang ngistong issue sabji issue sang if ya inspire manak award gelka kalta ne dandur tarik chokhan pe nanga angrim lon khan gullala da gojung azde lokte yunta nilaskung se tongshi banu prabe soldiers gon goste salte enok lokte guni I dandur nanga rangai project kun online yute registration choste enok ka veltane ka inspire manak portal tang DST chokne ngistong issue saksong issue sabji via innovative idea issue sanga tang ngistong issue sabji sangi via innovative idea issue sakshik aldamste enok ibe nangjin ngistong issue saksong issue sabji via yuleltane danduri via zara batul sarang namgya sanjin choldan padma dechin tang padma yangdol kuldamste enok yangisto issue sabji issue sangi yuleltane danduri via irfan ali sanjin mindon rikfel gyatso paldan dorje jigme dangmo tang kunje dangmo gun aldamste enok itus sungshad salenjish kundun so banu prabe DST chokne loptuk guninanga chanjikir riksala yerkes tangche se thoga khak achengnu lenin yot khan tang yongche shani lo guninanga lada kujung ngazde mi loptuk manga I dandure nanga khak lenches lente pantox samtuk manga top chukche se local saltenok Lawa Bangshkun Sospa Kargil is Depun Dr. Muhammad Jafar Akhoni Kargil in Nanga Bacteria Healthcare and Research Center Rechoks near Zong comes the last constant Zumbe la Jacques Assumi rings la pigme melong tang hip replacement camp secretary echo azat enok itus gozuk sendel azat ko skaps Kargil comes this ponbo Chenmu medical superintendent Medanta the Middle City Gurgaon Haryani New Division Ingeston pa Dr. Atik Vasudev Imam Khomeini Memorial Trust Kargil late Tipa Sheikh Muhammad Sadiq Rajai volunteers guntang Jan Dilud Osponbo Gunikak Alena Zatenuk itu sungshad Salenjik Depun Dr. Muhammad Jafar Akhoni BHC and RC Kargil tang volunteer Gunlar Zong Nangam Mashko Khantang Maltan Kanimans Gunla Khamze Toga Chatne Lajapstok Pulinyot Khan Boasto da Zaptanok Khalse SG Muhammad Sharif August says Chige Jaga Singer Sangpolak Mushoche Selas Gul Shulches in Khan Botang Delte Tarti Kunisko Laj Kerchip Zat Enok Itus Spongo Guntang Yampo August says Chige is not a chuto Chupan Parlar Sangde Lasgul Shulches in Khan Be Fia delot sangme roxdel yung goshe seka jipsar tozdur zat enok soxpes caps SD me delos ponbo sangmala panchun stunte la sir gunshulches la kas pela zat enok itus kongi khalse goba gamyul pa gun I lasgul nanga tushes local to pacho gosmolte kas pela zat enok itus SD me konyu koshun skep stanji yerges tang chitsok se nanga sangde Laxmo Toga Lasgul Shulches I Digim de Nanga Delut Sangma Nyamrup Zate Kak Len Gosmolte Juapula Zatano Kargil Vijay Divas Mr. Mishur Sanga Tang Delte Sevaj Foundation Suga Zat Kantang Makmi Zurba Major General Ashim Kohli PM Shri Thasga Medinda Chuppe Lopta Khana Loptu Guntang Yapo Jalzom Zate Loptu Guntang Yapo Jalta Sala Zatanok Itus Foundation Educational Outreach Degree Mitsula Loptu Gulla School Bakun Gosta Saltanok Major General Kohli Loptuk Gulla Magni Lasgul Transport Gunisco Lasha da Zatinjik Loptuk Gulla Rangrang Yontan Lopjong Sundus Chenme Togne Zatches Tang Yulifia
milam chenmo bor tete thogas tundus zatches la lapcha sala zatte nok yang I degree bo yulton la rangshok salkan magmil pao gunla tatkus juchestang ladak se satsam se yulkak gunenanga yotkan junskes gun wangcha choche se thoga kompachil mojiginok Med Center Ladakh ke choks ne namles ko la nasul aspel tayot khan nangjin diring chan la nam khurt lushes yang nasa akhachi ge ka duk ol dirches tang charpa manging bapche se chot inok athore sang namla khurt lushes July ses nishur saruk tang nishur sabtu ne jaga namla akar kor lushes se chot choste yotenok namle laskung se choks ne nimans kun tang koryans pa gunla shang zate jukshes tang sarut churut tang Chulok jikspa yutse nasa gunchoks la bin magos molte lapcha aspelte tenok. Kalse shitu labzang sharabedri mangvi zikskor zate dang I gamyu le kak achige ka shin chatte chulok yong kan be jaste noskel lepkan be skor la jipshot zate inok itus denchu mayur tang jin Kagun saro pakre nante notskel tangs de yotkan bekapi MGS vai tang sana se juntsiri chokni gyokspa las shulches la stitu se ka spera zate inok stitu se zepon la gera mangu tang mangu zon sapte galam skerni gyokspa jipsos tang gosmolte jua pala zate nok ina tang yampo nasule tu so tsangduk nga gonspa salazat jule ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? पर कोई टेंशन ही नहीं इसको, देख। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने फौरन बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितनी देर करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। नाजरीन आदाब, खबरनाम है अच्छे से हाजिर गोडेचन सुर्खियन पर नजर। नौजवान करन जम्मू कश्मीर प्रजलवन मुस्तकबिल तमीर तो बनावन ये पोशवन अमन तो खुशहाली यकीनी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मशीन देश बनावना आमद कालीन असल कशरो कालीन और पेश करनस पे वजीर आला नाराज वनुक जीथन तजरन यीन बख्शन श्री अमरनाथ जी यात्रा जान पर जारी वनुस्ताम कोर 3,42,000 यात्रियों गुफाई हुंद दर्शन तो गैर मयरी खादन तो केमिकल मारन वालन दवान हंदिस बहरानस पे ज़राअत किस वजीर जावेद अहमद डार्स तशवीश अलहद एनफोर्समेंट विंग कायम करने यकीन दहनी खबर तफसील सान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उम्मीद बहुमज ये नौजवान करन जम्मू कश्मीर प्रजलवन मुस्तकबिल तमीर तो बनावन ये पोशवन अमन तो खुशहाली यकीनी आजवन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वूजपुर विकसित भारत कनेक्ट प्रोग्रामस खिताब करान एलजीन जे नौजवान सोन मोलुल सरमाई मन समझी क्यों इकसदी लिहाज इनकलाब बनने सलाहियत तमो वन हको तेल विकसित भारत तस्वुर प्रवित ये जम्मू कश्मीर खुशहाल सरदार वल्लभ भाई पटेलस खराज अकीदत पेश करान दुत मनोज सिन्हान नौजवान पे जोर तम कर पन पान मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल बापत वक़फ यूटी मज मनुष्यात बिदत गालनुक इराद दर्राबान वोन एलजीएन जे जम्मू कश्मीर प्रथ कह यूनिवर्सिटी नश की बिद नश पाक बनाने अत मौके पर बगरव एलजीएन विकसित भारत युवा कनेक्टस तहत सपदन वाले प्रोग्रामन मज कामयाबी प्रावन वाले तालिब इल्मन मज यह नाम है। मिशनों सहित बनियमित कालीन अथ सहित बनियमतन असल कशरो कालीनो रंग पेश करने संजीदा नोटिस निमान वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन सनत हिरफत महकमस हिदायत दितमित तम करिन तिथन शोरूमन तो दुकानदारन खिलाफ सख्त कार्रवाई यम पन्ने नफा बाबत कशरी अथ कामे बदनाम करान वजीर आलान वोन यम नकली कालीन वातनावन असलिस कशरिस कालीनस आलमी सतह पे ददार इन कथन बाबत कर वजीर आला सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर कालीन किस कारोबार से वाबस्त मुख्तलिफ वफदन से मुलाकात दौरान तमो दित वफदन यकीन यन जालसाजन यी बख्शन तो कशरिस कालीनस नुकसान वातन कह कोशिश नाकाम बनाने
صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ یتو کور طبی خدمتن ہند جائزہ ہن باپت رات روتلہ اچانک جے وی سی ہسپتال بیمنک دورس دوران کور وزیرن تمام وارڈن ہند معائنہ تو یتک ڈاکٹرن تو نیم طبی عملچ دستیابی جائزہ تمو کر مریضن تو تہندن تیماردارن ست کت تو ستی کورک سٹاف روسٹک تہ معائنہ ڈاکٹرن ست کت بات کران دیت سکینہ یتو تمن پہ زور تم کرن ژکہ سان کام تمو وون ڈاکٹری چھ اک مقدس پیشہ تمو دیت ہسپتال عملس پہ زور تم کرن مشینری جذبس تات کام تو نبھوین انسانی زو بچاونس مز پنن اہم کردار باغبانی شعبہ سے وابستہ کمیل سید سیود مارکیٹ سے جوڑنے اکس کوشش دوران آواز سری نگر محکمہ باغبانی طرف اکہ بائر سیلر میٹو کے انعقاد کرنا یت زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن دستل ات موقع پہ کور وزیرن مختلف کملیو تو اختراع کارن ہند طرف قیم کرنا آمتن سٹالن ہند معائنہ تو کرک شریکن ست کت ات موقع پہ دیت وزیرن کملین پہ زور تم سوچن نوِ انداز تو بنو نوِ ٹیکنیک استعمال کرت پنس پیداوارس مز ہریر تمو دیت سرکاری سکیمو نش فائدہ تلنے کی ضرورت پہ زور غیر معیاری کھادن تو کیمیکل مارن والن دواہن ہندس بحرانس پہ کت کران دیت وزیرن اک علیحدہ انفورسمنٹ ونگ قائم کرنس پہ زور امرناتھ یاترا ہندس سلسلس مز کور ونس تام 3,42,000 کھت زیادہ یاتریو پوتر گفائی مز شیولنگک درشن ات دوران سپد آز جوم کے بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ 3,500 یاتری وادی کن روانہ مختلف ریاستن سے تعلق تھون والن نفرن ہند اک سینیٹیشن سکواڈ آز کل پہلگام تو پوتر گفائی اند پک صفائی ستھرائی قائم تھونہ باپت اک زوردار مہم چلاوان یمیک مقصد لکن میں صفائی ستھرائی متعلق بیداری پیدا کرن یت ماحولیاتی اولودگی ہندو مضر اثراتو نش بچن ہیکہ یت شری امرناتھ جی یاترا ہند اکہ حصہ رنگ آیا زعفرانی رنگس من ملبوس بھگوان شیوس ست منسلک چھڑی مبارک شراون اماوس کس موقع پہ مہنت دیپندر گری سندس قیادت مز خصوصی پوزا ارچنا باپت تاریخی شنکرانچاریہ مندر ان ات موقع پہ کر پوزا تو بجن ارچنا مز واریاہو سادھو شرکت کر جموں کشمیر خوشحالی باپت پرارتھنا ات دوران شری امرناتھ جی یاترا ہندس سلسلس مز امریکہ تو جرمنی سان 6 مختلف ملکن سے تعلق تھون والو 9 غیر ملکی عقیدت مندو بابا برفانی سن درشن کورمت ات موقع پہ ون تمو دوردرشن نیوز ست کت کران تم پتمو واریاہو وریو پہ امرناتھ یاترا پہ ینچ کوشش کران تاہم اس تمن امیک موقع ملان ون گو یم لٹ سپد تم گفائی ہند درشن کرنس مز کامیاب کولگامک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز ججن 2010 کس تیزاب حملہ کیسس مز فیصلہ بوزناوان 2 ملزمن 3 ورین ہند قید بامشقت تو 15 لچھ روپین ہند جرمانہ عائد کورمت فیصلہ بوزناوان وون عدالتن جرمچ نویت وچھت ہیکہ یمن 2 ملزمن ست نرمی ورتاونہ یت تو اثر زدن انصاف ملن اوس ضروری عدالتن جرمانک رقم متاثرن یم باز 66 تو 33% حساب بٲگراونُک حکم دیتمت سوپرک پُلسن کور ربن سوپر ملیٹنٹن پناہ دن کس الزامس مز 3 کنال زمین سان اخ مکان کُرک یہ قدم آو سوپر پولیس سٹیشنس مز درج اکس کیس کس سلسلس مز تلنہ ات سلسلس مز اوس متعلق اتھارٹی طرف پیشگی اجازت نامہ حاصل کرنا آمت نیشنل کانفرنسک معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمالن ونمت موجودہ سرکار لکن ہند مسئلہ انزراونچ وعدہ بند آز وون پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ وادی ہندو مختلف علاقوں پہ آمتن لک وفدن ست خیال باوت کران ڈاکٹر کمالن عوامی نمائندہ سرکارک کھانا متبادل تو موجودہ پارلیمنٹ سیشنس دوران گھِ جموں کشمیر ریاستی درجہ بحال کرنے یون تمو ون حالاتن مز حدس تام بہتری آمز تو امیک پھل گھِ لکن تہ ملن ات موقع پہ سری نگر کے ضلع صدر تو سابق MLA پیر آفاق احمدن جگدیش سنگھ آزادن تو ترجمان شیخ اویسن تہ خطاب خان صاحب چناب حلقہ اسمبلی ممبر سیف الدین بٹن کور آز حلقہ انتخاب خان صاحب کن مختلف تمو دیت طبی عملس پہ زور تم گھن طبی مرکزن مز لکن ہند باپت دستیاب روزن یت زن نہ تمن ضرورت وز کھانا مشکل وتھ یی انکم ٹیکس محکمہ سری نگر طرف آز ڈاک بنگلہ سوپر اکہ زانکاری پروگرامک سانز کرنے چیف انکم ٹیکس کمشنر وکرم سہائے ات موقع پہ خاص مہمان یہ پروگرام پورے دیش میں الگ الگ طریقے سے آئے کر وبھاگ کر رہا ہے ادیشیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں اور آئے کر دینے کی جو پرکریا ہے اس کو لوگ اچھی طرح سے سمجھیں ان کے جو بھی گریوانسز ہیں ان کے جو بھی پرابلم ہے اس پرابلم کو ہم لوگ سمجھیں اس کو ریزالو کریں ہم لوگ دور بیٹھتے ہیں شری نگر میں ویلی کافی بڑا ہے یہ پاسبل نہیں ہے یہ سمبھو نہیں کہ سب لوگ شری نگر آئیں تو یہ ہم لوگوں نے نرنے لیا کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں گے اور ان کے بیچ میں جا کر ان کو بتائیں گے کہ ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ کیسے ٹیکس لٹریسی بڑھانا جو ہے وہ ایک مکھیہ ادیش ہے
کولگامک ضلع ترقیتی کمشنر اطہر عامر خانن تل آز منی سیکریٹریٹ کولگام کلاس آف جوائے مہم 10 یہ پروگرام ضلع انتظامیہ کولگوم تعلیم محکمہ تو پرتھم فاؤنڈیشن ہند اتھواس منعقد کران یمیک مقصد سکول شرین مز ہچن صلاحیتن پوسٹر دن ابتدائی تقریر کران ڈپٹی کمشنرن درس و تدریسک موجود رجحان ہچن کی ضرورت پر زور بنڈپوری کے ڈپٹی کمشنر منظور احمد قادرین ہوت آز اکیما گردن تو آلوسا تحصیل کس دورس دوران ترقیتی کامین جائزہ ات موقع پہ بوز تمو مختلف عبدن سے ملاقات دوران تہذ شکایت ڈپٹی کمشنرن کر گردن تحصیل دفتر باپت مجوزہ جائز ہند معائنہ تو کورک ات سلسلہ مز رپورٹ طلب اننت ناگ ضلع آز کل پائیدار زراعتس کن پکان یم کہ کیمیاوی کھادن ہند بدلے ورمنگ کمپوسٹ پیداوار تو امیک استعمال بڑے تیزی سان مقبول سپدان ات تبدیلی پتہ کنہ ات کس اکس مقامی نوجوان کارخاندار ارشد بابا ہند رول یم ہٹ مرا اننت ناگ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس تحت ورمنگ کمپوسٹنگ ڈیری فارمنگ تو دویم زرعی سرگرمین ماحولیات دوست تجدید کاری شروع کرم سہ پنہ امہ یونٹ دس بڑس مقدارس مز ورمنگ کمپوسٹ تیار کر مقامی کملن کنان تو ماحول دوست زرعی پیداوارس مز پن رول ادا کران جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز تو بادشاہ وبھاگ پٹیالہ پنجاب کے اتواس دون دہن ہز پنجابی کانفرنس آز ٹیگور ہال سری نگران پنس کلیدی خطبس مز کر پنجاب کی تعلیم ہند وزیر ہرجوت سنگھ بنسن کلچرل اکیڈمی تو بادشاہ وبھاگ کی یہ کانفرنس منعقد کرنے باپت تعریف تمو ون سو تقریبوں ست گرو تیغ بہادر جی سند امنک افاقی پیغام عام کرنس مز مدد ملان کانفرنس مز گے معروف صوفی گلوکار بیر سنگھن گرو تیغ بہادر جی سن زندگی پہ نغمہ ڈائریکٹر بادشاہ وبھاگ جسونت سنگھ ظفر پرنسپل سیکرٹری محکمہ کلچر جموں کشمیر برج موہن شرما تو کلچرل اکیڈمی ہند ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیمن تہ کور کانفرنس خطاب ساہتیہ اکیڈمی نئی دل طرف آو سری نگر معروف قلمکار سماجی کارکن تو جموں کشمیر یتیم ٹرسٹ کس بانی مرحوم عبد الخالق ٹاک زینگری سندس یادس مز اکہ تقریب ہند سنز کر ناظم تعلیم کشمیر ڈاکٹر جی این اتو مہمان خصوصی ریڈیو کشمیرک سابق ڈائریکٹر سید ہمایوں قیصرن کر تقریب ہند صدارت ات موقع پہ پروفیسر محمد زمان حضوردار ساہتیہ اکیڈمی ہند کشمیری مشاورتی بورڈ کنوینر پروفیسر شاد رمضان بورڈ آف سکول ایجوکیشنک سابق جوائنٹ سیکرٹری فاروق احمد پیر ادبی مرکز کمراز صدر محمد امین بٹ تو ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہ تم موجود تقریبی دوران آئے ٹاک زینگیری سن زندگی پہ مقالہ پیش کرنے ات موقع پہ آئے عادل کرالورس بادز مرگ تو بی غزنفر علی غزلس ٹاک زینگیری میموریل ایوارڈ دن دوردرشنک سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بشارت احمد خان سپد آج صبح پرے پور سری نگر رحمت حق ریڈیو کشمیر سری نگرک سابق پروگرام ایگزیکٹو محمد شفیع فاروقی تہ سپد کمروار سری نگر رحمت حق یمن دشوین ہندس انتقالس پہ دشوین ادارن ہندو ملازمو دکھ تو افسوس بومت دوردرشنک سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تو جے کے اے سی ایل سابق سیکرٹری ڈاکٹر رفیق مسعودی سابق اے ڈی جی دوردرشن سری نگر سراج قریشچن تہ بشارت احمد تو محمد شفیع فاروقی سندس انتقالس پہ دکھ باوان دکھلد عیالن تعزیت کورمت وزیر اعظم نریندر مودی تہندس برطانیہ کس ہم منصب کیئر سٹیمرس درمیان آئے آزاد تجارتی سمجھوتس پہ دستخط کرنے ازیک دو بھارتس تو برطانیہ کن پانوین تعلقاتن من تاریخی قرار دیوان وون وزیر اعظم نریندر مودی وری واد چہ محنت پتہ دون ملکن درمیان جامعہ اقتصادی تو تجارتی معاہدہ سپودمت تمو ون برطانیہ سپد بھارتی ٹیکسٹائلز بوٹ ہیرے جواہرات سمندری خوراک تو انجینئرنگ آلاتن تام واتہ یار پرسار بھارتی ملک کن تمام اخبارن جریدن تو ٹی وی چینلن ہند منتظمن وونمت تم گھن امچہ نیوز وائر پلیٹ فارم پی بی شبدس پہ اندراج کرن یوت زن تمن اعلیٰ سطرچن ملٹی میڈیا خبرن تو دویمس موادس تام واتہ یار حاصل سپدت ہیکہ فوجی طرف آئے آز ہری کپواری شہید حوالدار زوراور سنگھ سندس یادس مز اکس فٹ بال ٹورنامنٹس دس تلن ات ٹورنامنٹس مز نن کپوار ضلع کن شرہن مختلف ٹیمن ہند 160 کھلاڑیس گۄڈنیُک میچ آو ہمس فٹ بال کلبس تو جے ایف سی گنپورس درمیان گندنے اس ہمس فٹ بال کلبن اکہ مقابلہ 4 گولو سی زیون عامر احمد آو میچک بہترین کھلاڑی قرار دنہ سری نگر آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس تو رات روزن کم کھت کم درجہ حرارت 19.8 جومہ دہ زیادہ کھت زیادہ 32.1 تو کم کھت کم 24.5 ناظرین ات ست ووت کشرن خبرن ہند یہ بلٹن اجازت خدا حافظ.
डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनी, चौकन्ने रहें। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन के हेडलाइंस। नौजवान जम्मू कश्मीर का ताबनाक मुस्तकबिल तामीर करेंगे और यूनियन टेरिटरी में देरपा अमन व खुशहाली यकीनी बनाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मशीनी कालीनों को असल कश्मीरी कालीनों के तौर पेश करने पर वज़ीर आला बरहम, कहा खाती ताजरों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी, अब तक 3,42,000 के दर्शन। और गैर मयारी खादों और जरासीम कुश अद्वियात के बहरान पर वज़ीर ज़राअत जावेद डार को तशवीश, अलहदा एनफोर्समेंट विंग कायम करने की यकीन दहानी। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नौजवान जम्मू कश्मीर का ताबनाक मुस्तकबिल तामीर करेंगे और इस यूनियन टेरिटरी में देरपा अमन और खुशहाली यकीनी बनाएंगे। आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नौजवान हमारा कीमती सरमाया है जो समाजी और इक़्तिसादी इनकलाब लाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत का तस्वुर जब ही हासिल कर सकते हैं जब अपने आप को मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए वक्फ करें। उन्होंने यूटी में मनशियात के अफरियत से निमटने के आज़म का इरादा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हर यूनिवर्सिटी को नशे से पाक बनाया जाएगा। इस मौके पर LG ने विकसित भारत हल्फ दिलाने के अलावा विकसित भारत युवा कनेक्ट के तहत इससे कबल होने वाले प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मशीन से बने कालीनों को हाथ से बने असल कश्मीरी कालीनों के तौर पेश करने का संजीदा नोटिस लेते हुए महकमा सन्नत और हिरफत को हिदायत दी कि वो ऐसे शोरूम्स और परचून दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं जो अपने मुनाफे के लिए कश्मीरी दस्तकारियों को बदनाम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि यह जाली कालीन हमारी आलमी शोहरत याफ्ता कश्मीरी कालीनों की पहचान बुरी तरह मुतासिर करेंगे और इसका तदारुक नागुज़ीर है। वज़ीर आला आज कालीन के कारोबार से जुड़े मुख्तलिफ वफूद से सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने वफूद को यकीन दिलाया कि खाती ताजरों को बख्शा नहीं जाएगा और कश्मीर के हाथ से बनी कालीनों की आलमी पहचान मस्क करने की किसी भी कोशिश को आहनी हाथों से जवाब दिया जाएगा। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने तिब्बी खिदमात का जायज़ा लेने के लिए गुज़श्ता शब अचानक JVC अस्पताल बेमिना का दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर मौसूफ़ा ने तमाम वार्डों का मुआयना करके डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की दस्तियाबी का खुद जायज़ा लिया। उन्होंने मरीज़ों और उनके तीमारदारों के साथ भी बात की जबकि स्टाफ रोस्टर का भी मुआयना किया। डॉक्टरों के साथ गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तू ने उन पर जोर दिया कि वो तनदेही के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टरी एक मसीहाई पेशा है और ये कोई आम नौकरी नहीं है जिसके कोई मखसूस औकात मुतय्यन हो। उन्होंने अस्पताल अमले पर जोर दिया कि वो मिशनरी जज्बे के तहत काम करके इंसानी जानें बचाने में कलीदी किरदार अदा करें। बागबानी शोबे से मुंसलिक किसानों को बराह रास्त मार्केट से जोड़ने की एक कोशिश में आज श्रीनगर में महकमा बागबानी की जानिब से एक बायर सेलर मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। मीट का इफ्तिताह वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने मुख्तलिफ किसानों और इख्तराकारों की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना करके शुरका से गुफ्तगू की। जावेद डार ने किसानों पर जोर दिया कि वो इख्तिराई अंदाज से सोचें और नई पैदावारी तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार में इजाफा यकीनी बनाएं। उन्होंने सरकारी स्कीमों के फ़वायद हासिल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। गैर मयारी खादों और जरासीम कुश अद्वियात के बहरान पर बात करते हुए वज़ीर ने एक अलहदा एनफोर्समेंट विंग के क़याम पर जोर दिया जो सिर्फ मार्केट में गैर मयारी खादों और जरासीम कुश अद्वियात की दस्तियाबी का तदारुक कर सके। जारी अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज तक 3,42,000 से ज़्यादा यात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। आज जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास से वादी के लिए 3,500 यात्रियों का एक और जत्था बेस कैंप की जानिब रवाना हुआ। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन पर मुश्तमिल एक सैनिटेशन स्क्वाड पहलगाम और पवित्र गुफा के आसपास सफाई सुथराई कायम रखने के लिए इन दिनों एक ज़ोरदार मुहिम चला रहा है जिसका मकसद लोगों में सफाई सुथराई के बारे में जानकारी फराहम करना है ताकि माहौलियाती आलूदगी के मुज़र असरात से बचा जा सके और यात्रा एहसन तरीके से जारी रहे। ये सफाई दस्ता तरानू और मुख्तलिफ नारों के ज़रिए लोगों में सफाई की अहमियत उजागर कर रहा है और प्लास्टिक के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए लोगों को तलकीन कर रहा है।
जारी अमरनाथ जी यात्रा के एक अहम हिस्से के तौर पर जाफरानी रंग में मलबूस भगवान शिव से मुंसलिक छड़ी मुबारक को आज श्रावण अमावस्या के मौके पर महंत देवेंद्र गिरी की क़यादत में खुसूसी पूजा अर्चना के लिए तारीखी शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया। इस मौके पर पूजा पाठ और भजन अर्चना में मुतादिद साधुओं ने शिरकत करके जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में अमेरिका और जर्मनी समेत 6 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 9 गैर मुल्की अकीदतमंदों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता कई बरसों से अमरनाथ यात्रा पर जाने की कोशिश कर रहे थे, ताहम उन्हें इसका मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार वो अमरनाथ गुफा के दर्शन करने में कामयाब हो गए हैं, जिससे उनको रूहानी तस्कीन मिल चुकी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कुलगाम ने 2010 के तेज़ाब हमला केस में फैसला सुनाते हुए 2 मुलजिमीन को 3 साल की कैद बामशक्कत और 35 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्म की संगीनी को देखते हुए मुलजिमान के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती और मुतासरीन